जितने भी मनुष्य धरती पर है ना, যত মানুষ এই পৃথিবীতে আছেন वो सब एक दिन मरेंगे। সবাই একদিন মরবে, सबको मरना है। সবাই মরবে। हम विश्वास करने वाले भी मरेंगे, আমরা যারা বিশ্বাস করেছি তারাও जो মরবে, विश्वास नहीं करता है वो भी मरेगा। যারা বিশ্বাস করেনি তারাও মরবে। उनके भी मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिलाया जाएगा, তাদেরও মৃত্যু মাটির শরীরকে মাটিতে দেওয়া হবে, हमारे शरीर को भी मिट्टी में मिला दिया আমাদেরও जाएगा। মাটির শরীরকে মাটিতে দেওয়া হবে। वो भी जिंदा होंगे তারাও জীবিত হবে, और हम भी जिंदा होंगे, আমরাও জীবিত হব। क्योंकि बाइबल कहती है কারণ বাইবেল বলে मनुष्य का एक बार मरना মানুষের একবার মৃত্যু और उसके न्याय का होना नियुक्त है। আর তার ন্যায় হওয়া নিযুক্ত করা আছে। इसका मतलब सारे धरती पर जितने भी मानव है ना, সমস্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আছে वो सब लोग मरेंगे সবাই মরবে और उनको सबको जिंदा होना है। আর তাদের সবাইকে জীবিত হতে पर হবে। जो हम पवित्र आत्मा पाए लोग होंगे, কিন্তু আমরা যারা পবিত্র আত্মা পাওয়া লোক আছি, हमारे मुर्दा शरीर को जिंदा होने के लिए আমাদের মৃত শরীরকে জীবিত হওয়ার জন্য बाइबल कहती है हम पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। বাইবেল বলে যে আমরা প্রথম পুনরুত্থানের ভাগীদারি হব। अब अच्छे से सुनिएगा, ভালো করে শুনবেন, हाँ, बड़े काम की चीज है। খুব কাজের বিষয়। और आप हमारे साथ, हमारे आपके सबके साथ ऐसी घटना एक दिन घटेगी। আমার আপনাদের সবার সঙ্গে এই ঘটনা একদিন ঘটবে। हाँ, आपका मुर्दा शरीर जिंदा होगा আপনাদের সমস্ত মৃত और শরীর यदि জীবিত आप হবে। जिंदा हैं तो बदल जाएंगे আর জীবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবেন। और हम प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। আর আমরা প্রভুর ন্যায় সিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। प्रकाशित वाक्य की किताब के 7वें अध्याय के 9वें पद में ऐसे लिखा है, প্রকাশিত বাক্যের অধ্যায় 7 পদ 9 লেখা আছে যে और देखो मैंने एक बड़ी भारी भीड़ देखा। আর আমি দেখলাম একটা অনেক বড় ভারী ভিড়। वो ऐसी बड़ी भारी भीड़ है সেটা একটা এমন বড় ভারী जिसको ভিড় गिना नहीं जा सकता, যেটাকে গোনা যাবে না, उसको गिनती नहीं लगाया जा सकता। তার মানে গোনা যাবে না সেই ভিড়। हाँ, वहाँ पर हर एक जाति, সেখানে সমস্ত জাতি, हर एक कुल, সমস্ত কুল, हर एक भाषा के সমস্ত ভাষার মানুষ, जितने भी लोग धरती पर पैदा हुए हैं ना, যত লোক এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে वे सारे लोग परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं। সমস্ত মানুষ পরমেশ্বরের ন্যায় সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। इसका मतलब है एक दिन हमको परमेश्वर के न्याय सिंहासन का सामना करना पड़ेगा। এর অর্থ যে আমরা আমাদের পরমেশ্বরের ন্যায় সিংহাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে। इसलिए इस घटना को आपको बहुत अच्छे से समझना है। এই জন্য এই ঘটনাটাকে আপনাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं যদি আপনি প্রভুকে বিশ্বাস করেন और यदि आपको प्रभु ने चंगाई दे दिया আর যদি প্রভু আপনাকে চাঙ্গাই দেন और जो कुछ भी आशीष पाने के बाद আর সমস্ত আশীষ পাওয়ার পরে यदि हमारा मुर्दा शरीर नहीं जी उठा যদি আমাদের মৃত শরীরে জীবিত না या ওঠে हम पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं हुए या फिर আমরা যদি প্রথম পুনরুত্থানের ভাগীদারি না तो হই भी हमारा मुर्दा शरीर जिंदा होगा। তখনও আমাদের মুর্দা শরীর জীবিত হবে। लेकिन उस घटना को ना ওই ঘটনার সময় बाइबल कहती है বাইবেল বলে যে हर एक मृतक का जिलाया जाना होगा। সমস্ত মৃতদের জীবিত করে তোলা হবে, सारे मरे हुए जिंदा होंगे। সমস্ত মৃতক জীবিত হবে। और दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 5वें अध्याय के 10वें पद में ऐसे लिखा है, আর দ্বিতীয় কুরিন্থীয় পত্রী 5 অধ্যায়ের 10 পদে লেখা আছে যে अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। অবশ্যই লেখা আছে যে আমাদের সমস্ত কিছু মসির ন্যায় সিংহাসনের সামনে খুলে যাবে। हमारा हाल जो है ना, আমাদের সমস্ত হৃদয়ের वो কথাবার্তা मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। মসির ন্যায় সিংহাসনের সামনে খুলে और যাবে। हमने जो ये शरीर में रहते रहते किया है ना, আর আমরা যে এই সমস্ত শরীরের মধ্যে থাকতে যে সমস্ত কাজ चाहे করেছি, वे भले काम हो যদি তা ভালো কাজ হোক चाहे वे बुरे काम हो, চাहे খারাপ কাজ হোক, हम जो कुछ भी देह में रहते हुए करते हैं আমরা এই দেহতে থাকাকালীন যা কিছু করেছি उसका हिसाब हमको परमेश्वर को देना है। তার হিসাব আমাদেরকে পরমেশ্বরকে দিতে হবে। आपके भले काम আপনাদের ভালো কাজ और आपके बुरे काम, আর আমাদের খারাপ কাজ, आपके भले काम আপনাদের ভালো কাজ और आपके बुरे काम আর আপনাদের খারাপ কাজ अच्छे से याद रखिएगा। ভালো করে মনে রাখবেন। हमको अपने कामों का हिसाब देने के लिए प्रभु के पास जाना है। আমাদের কাজের হিসাব দেওয়ার জন্য প্রভুর কাছে আসতে হবে। और जब आप प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने जाएंगे ना, আর যখন আপনি প্রভুর न्याय সিংহাসনের সামনে যাবেন तो उसके लिए हमारा मुर्दा शरीर जिंदा होना जरूरी है। এর জন্য আমাদের মৃত শরীর জীবিত হওয়া খুব প্রয়োজন। और आपको मालूम है यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठे थे, আর জানেন যীশু মসিহও মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন, मालूम है? জানেন प्रभु जान- यीशु मसीह जिंदा हुए थे, मालूम है? প্রভু যীশু মসিহ জীবিত হয়েছিলেন, জানেন पक्का हुए थे प्रभु जिंदा?
तो प्रभु यीशु मसीह को किसने जिंदा किया তো था? প্রভু যীশু মসিহকে কি জীবিত করেছিলেন? हाँ जी, বলে পবিত্র किसने जिंदा किया था? কে জীবিত করেছিলেন? यदि आप रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय पढ़ते हैं যদি আপনারা রোমিওর কি সুসমাচার আর তার 8 অধ্যায়কে পড়েন, रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय বই আর তার 8 অধ্যায় और उसके 8 पद से हम आगे पढ़ें আর যদি তার 8 পদ থেকে আগে পড়ি, तो क्या लिखा है वहाँ मालूम है? কি লেখা আছে জানেন সেখানে? हम आपके लिए पढ़ देते हैं। পড়ছি রোমিও 8 और यहाँ ऐसे लिखा है, আর লেখা আছে যে और जो शारीरिक दशा में है আর যে শরীরের দশায় আছে वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। সে পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করতে পারে না। आप ध्यान से सुनिएगा, ভালো করে শুনে দেখুন, जो शरीर की दशा में है, শরীরের দশায় যে আছে, जो केवल प्रभु के पास शरीर का संबंध रख के आते हैं, যে প্রভুর কাছে শরীরের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে, हे प्रभु मेरे तन को चंगा कर देना, হে প্রভু আপনি আমার শরীরকে চাঙ্গা করে দিন, हमको चंगाई दे दो, আমাকে চাঙ্গাই দিয়ে দিন, हमको आशीष दे दो, আমাকে আশীষ দিন, हमको हमारे बाल बच्चों को नौकरी लग जाए, আমাদের সমস্ত ছেলে মেয়েদের उनको চাকরি হয়ে যায়, पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि दे दो। তাদের ভালো লেখাপড়ার জন্য तो বুদ্ধি जो দিন। केवल शरीर की दशा में प्रभु के पास आते हैं যেখানে শরীরের দশার দ্বারাতে প্রভুর কাছে আসে, या केवल शरीर में प्रभु से फायदा पाना चाहते শুধু हैं, শরীরের ভালো কাজ করার জন্য वो প্রভুর কাছে कभी আসেন, अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर সে सकते। কখনো পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন না। फिर आगे ऐसे लिखा है, তারপর আগে লেখা আছে যে परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে বাস तो করে, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो তবে তোমরা তো পাপের স্বভাবের অধীনে নও, परंतु आत्मिक दशा में हो। বরং পবিত্র আত্মার অধীনে। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं কিন্তু খ্রিস্টের যদি তোমাদের অন্তরে না থাকেন, तो वह मसीह का जन भी नहीं। তবে পাপের দরুন তোমাদের দেহ और পবিত্র কাজ হয় यदि না। मसीहा तुम में है আর যদি মসিহ তোমাদের উপরে থাকে, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, দেহ পাপের জন্য মরা আছে, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। কিন্তু আত্মা ধর্মের কাজের জন্য জীবিত अब রয়েছে। 11वें पद को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 11 পদটা একটু ভালো করে শুনবেন। यदि आपके पास बाइबिल है যদি আপনাদের কাছে বাইবেল तो থাকে, सारे लोग अपने बाइबिल को खोल लें। তাহলে বাইবেলটা খুলুন। बस हम 5 मिनट में खत्म करने বাস वाले 5 মিনিটের মধ্যে শেষ করব। हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। সবাই ভালো করে শুনুন। यदि आपके पास बाइबिल शास्त्र है, যদি আপনাদের কাছে বাইবেল শাস্ত্র থাকে, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 11वें पद को आप बड़े ध्यान से देखें। রোমিও রকি সুসমাচার অধ্যায় 8 পদ 11 পদে লেখা আছে, ওয়াহা যিনি যিশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন, সেই ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে বাস করেন, তবে ঈশ্বর তার সেই আত্মার দ্বারায় তোমাদের মৃত্যুর অধীন দেহকেও জীবন দান করবেন। आप देखिएगा, यहाँ ऐसे लिखा है, এখানে লেখা আছে এরকম, और यदि उसी का आत्मा আর তার আত্মা जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, যাকে যে যিশু মসিহকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন, उसी का आत्मा তার আত্মা তার আত্মা जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, যা যিশু মসিহকে যিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন, तो किसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया? তো কে যিশু মসিহকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন? পবিত্র আত্মা। हाँ, ये जो यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा दिए जाने वाली घटना थी ना, এই যে ইউহান্নার দ্বারাতে বাপ্তিস্মা দেওয়ার ঘটনা ঘটে, तो आपको मालूम है कबूतर के समान आत्मा यीशु पर उतरा था। কবুতরের মতন আত্মা ঈশ্বরের উপরে এসেছিলেন। और जब ये कबूतर के समान आत्मा आया ना, আর যখন এই পায়রার মতন আত্মা এসেছিলেন, तो एक भविष्यवाणी होती है। আর তখন একটা ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল। आकाश से परमेश्वर की आवाज सुनाई आती है, আকাশ থেকে পরমেশ্বরের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। और उस आकाशवाणी में ऐसा बोला जाता আর है সেই আকাশবাণীতে এরকম বলা হচ্ছিল, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, এটা ইনি আমার প্রিয় পুত্র, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। এতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন আছি। और पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु पर उतर जाते हैं। আর পবিত্র আত্মা
পায়রার মতন যীশু খ্রিস্টের ওপরে নেমে এসেছিলেন। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया ना, আর যখন প্রভু যীশু মসিহকে ক্রুশকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল ক্রুশে, तो ये जो शरीर है ना, আর এই যে শরীর ছিল তার, उसको कब्र में ले जाके रख दिया गया। সেই শরীরকে কবরে নিয়ে গিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। परंतु जो ये पवित्र आत्मा था ना, কিন্তু এই যে পবিত্র আত্মা ছিল, ये यीशु की आत्मा के साथ आते हैं, এই যীশু খ্রিস্টের আত্মার সঙ্গে এসেছিলেন। और ये पवित्र आत्मा यीशु के मुर्दा शरीर को जिंदा कर देते আর हैं। এই পবিত্র আত্মা যীশু মসির মুর্দা শরীরকে, মৃত শরীরকে জীবিত করে তুলেছে। और आगे क्या लिखा है मालूम আর है? আগে কি লেখা আছে জানেন? आगे ये लिखा है আর যদি এটা লেখা আছে कि আগে, यदि यही पवित्र आत्मा এই पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, তোমাদের ভিতরে থাকে, तुम्हारे शरीर में बसा हुआ है, শরীরের মধ্যে থাকে, तो हमारे मरणहार शरीर को भी जिंदा करेगा। আমাদের যে মরণহার শরীর তাকেও উনি জীবিত করবেন, মৃত तो শরীরকে জীবিত করবেন। यदि हमारा मुर्दा शरीर जिंदा होना है, যদি আমাদের মৃত শরীরকে জীবিত করতে হয়, तो यही पवित्र आत्मा हमारे मुर्दा शरीर को जिंदा करने वाला है। একমাত্র পবিত্র আত্মা আমাদের মৃত শরীরকে জীবিত করতে পারে।